Sejak 1994, Jawatankuasa Mei 1 ni setiap tahun menganjurkan Mei 1. Kadang-kadang di Kuala Lumpur, kadang-kadang di negeri-negeri lain. Kerana kita nak mengutarakan Hari Pekerja. Dan setiap tahun kita mempunyai tema. Dan tema itu signifikan untuk tahun itu. Okey, tema itu mestilah signifikan dengan masalah yang dihadapi oleh pekerja. Dan dalam last 1 year, isu yang paling genting adalah isu persoalan Akta Gaji Minima, di mana ada satu pergelutan yang amat besar di antara kaum majikan dan pekerja di negara ini. Walaupun kerajaan mengatakan hendak mengimplementasikan Akta Gaji Minima, initially they said they nak implement for security guards, later for maids, tetapi ia tidak diimplement kerana ada begitu desakan yang begitu kuat daripada golongan majikan. All the bosses don't want minimum wage to be implemented. So ini adalah satu struggle, perjuangan. Dan Jawatankuasa Mei 1 telah memilih tema yang kita dari tadi tengok, harga barang naik, gaji bila lagi. So saya ingat ini adalah sebab isu ini, gaji belum naik, harga barang terus naik. Saya ingat ini rata-rata seluruh rakyat Malaysia merasai perkara ini. Dan inilah tema kita pada tahun ini. Dan kita akan menyambut Hari Mei 1 bersama dengan jutaan rakyat di seluruh dunia pada hari itu. Bukan saja disambut di Malaysia, di seluruh dunia. All over the world, Southeast Asia, di negara Thailand, Indonesia, Philippines, akan ada ribuan orang akan merayakan Hari Pekerja ini. Dan di Malaysia, Jawatankuasa Mei 1 akan membuat perayaan setiap tahun, dan tahun ini juga kita akan buat. Every year we notify the police of activities, and the activities for the last from 1994 to 2010, the May Day event has been quite peaceful except for 1 or 2 years. And this year also we have notified the police, and we are informing the police that the event has been very peaceful. We also have told the police that even this year, the Women's Day walk on the 26th March, the police was very good. They took care of the traffic, and we expect May Day would not have any problems if there's no change of heart in the police. So, but anyway, we have done our part. This is what we do every year. We notify the police. It's a weekend, long weekend, and we don't know how many people will come, but we are expecting at least 500 people to participate. Sebelum ini, kerajaan Malaysia mengatakan tidak akan bagi Akta Gaji Minima kerana dia mengatakan dia tidak akan bagi Akta Gaji Minima, dia akan ikut pasaran bebas. Apa pasaran bebas berikan. Tetapi 2 tahun yang lalu, and especially last year, Menteri Sumber Manusia mengatakan pasaran bebas tidak boleh menjamin pekerja Malaysia punya gaji. Dan dia beri satu statistik dan 34% pekerja Malaysia mendapat gaji di bawah garis kemiskinan RM720, which is very high. So oleh itu sekarang kerajaan sudah pun mengatakan mereka akan membuat Akta Gaji Minima. Tetapi setakat ini ia belum dilaksanakan. Itu satu. Yang kedua, kita juga takut bila dia buat Akta Gaji Minima, dia kena bagi satu garis akta gaji itu di tahap berapa. Dan apa yang kita sedang dengar daripada pihak kerajaan adalah mereka nak buat kajian. Statistik menunjukkan bahawa Akta Gaji ini perlu dibuat, dan kita amat khawatir because Persatuan Majikan adalah satu lobby yang sangat kuat di negara kita. Dan disebabkan mereka akta pemberhentian kerja, the minimum retrenchment benefit, semua tidak dapat dilaksanakan because of the lobby daripada majikan. And today the workers di Malaysia telah mendesak Akta Gaji Minima,
Dan ini May Day kita menggunakan tema harga barang naik, gaji bila lagi. Pelaksanaan ini adalah satu lagi desakan. Kerana kita takut ni kerajaan akan berundur daripada janji yang akta ini akan diimplementasi. Of course, the employers dia only profit orientated, and they will always say that we cannot raise the wages of this country. And another thing they say, kalau kita naikkan gaji, pekerja semua syarikat-syarikat akan keluar ke negara-negara lain. Ini adalah cerita yang digunakan untuk sekian lama lah. So in other words, kita di negara kita, the workers in Europe, di Jepun and all the advanced countries can afford higher wages because why? Because we are the workers for them. So it's not fair. Because bila kita minta akta gaji minima, it's a persoalan that di akhir bulan itu, whether do you have enough money for education, for food, for health. Itu sebab kita memerlukan akta gaji minima. Kita tidak menyebutkan akta gaji yang maksimal ke apa, just a minimum living wage. Tetapi kaum majikan di mana-mana negara di dunia, mereka hanya bermotif keuntungan, and mereka bukan they do not have any loyalty to any country. They will leave the country. And ini adalah orang-orang yang sekarang mengugut kerajaan kita. Kalau you tak nak bagi, you bagi akta gaji minima, kita nak keluar daripada negara. Sangat sudah tiba masanya kerajaan negara kita kena memilih di antara kaum pekerja yang begitu ramai yang menuntut gaji, dan untuk membolehkan syarikat-syarikat ini mengurangkan keuntungan dia sedikit. They're not going to go bankrupt, you know, because the income disparity di Malaysia adalah yang the second highest in Asia. Jurang antara kaya dan miskin is the second highest in Asia, highest in Southeast Asia. That means there is a big gap between the workers punya gaji, you know. And that has to be resolved. And one way is akta gaji minima. At least the pekerja-pekerja yang dapat gaji yang rendah itu, at least they get something end of the day, supaya dapat menyara kehidupan mereka. Rakyat didahulukan, tapi untung diutamakan. Untung syarikat, itu yang ada masalah. Satu adalah slogan, satu adalah realiti hidup.